नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने आशा करे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारू आपण माने भलरे थिबे। दर्शक बंधु चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आजिर ए सुंदर भिडियोटी। विपद आसिबा पूर्वरु तुलसी गछ देइताई 7टी संकेत। बंधुगण, तुलसी एक पवित्र वृक्ष अटे। एहाकू पुराण रे केवल एक वृक्ष कुआ जाए नहीं, बरं एहाकू माँ लक्ष्मींकर रूप बोली कुआ जाए। तुलसी हेउची माँ लक्ष्मींकर रूप, जाहाकू प्राचीन कालरे माँ वृंदा नामरे जानिथिले। सेथिपाई एही तुलसी गछ अत्यंत पूजनीय होइथाए। एहाकू प्रतिदिन पूजा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। एही गछकू केबे भी अवमानना करिबा उचित नुह। बंधुगण, आपण मानंक घरे तुलसी गछ निहाती भावे थिबो एवं आपण मध्य तुलसी गछर जत्न नेउथिबे। किंतु आपण माने कौन तुलसी गछकू अति निकटरू केबे देखिचंती कि? एही गछ आपण मानंकू बहुत महत्वपूर्ण संकेत देइताए। आपणଙ୍କୁ प्रतिदिन एही तुलसी गछकू अति ध्यानर सहित देखिबा उचित। तुलसी गछर पत्र झड़ी जिबा, पत्र सुखी जिबा किंबा तुलसी गछटी संपूर्ण भावे सुखी जिबा, तुलसी गछटी सुंदर भावे परिपूर्ण होई जिबा, तुलसी गछर आखपाखरे अन्य गछ किछि उठिबा, तुलसी गछर जट बाहरिबा इत्यादि आमको विभिन्न प्रकार संकेत सूचाई थाए। एही संकेत को गुरुत्व देवा आवश्यक। एही सबु संकेतरू भविष्यतरे घटिबाकू जाउथुबा शुभ अशुभ परिस्थिति बाबदरे आमको संकेत देइथाए। खुशी आसिबाकू जाउची कि दुख किंबा विपद आसिबाकू जाउची, से सबु पूर्वरु आमको तुलसी गछ सूचाई थाए। जदि तुलसी गछ को निरीक्षण करी अति ध्यानर सह देखिबे, तेबे भविष्यतकू घटिबाकू जाउथबा घटना गुड़िक जना पड़ी जाइथाए। तुलसी गछ एक अलौकिक शक्ति अटे। तुलसी गछरे स्वयं माता लक्ष्मी वास करती। एही कारणरू तुलसी भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। जेउ स्थान रे तुलसी गछ थाए, से स्थान रे माँ लक्ष्मी सह भगवान विष्णु रही थांती। श्रीकृष्ण कहिचंती कि जे तुलसी गछर पूजा करुथाए, ताकू नरक को जीवाकू पड़िबो नाही। जदि मृत्यु परे व्यक्तिर पाटी रे तुलसी पत्र रखा जाए, तेबे से व्यक्तिर अधोगति हुए नाही एवं से व्यक्तिर आशा को मोक्ष प्राप्ति होइथाए। तुलसी गछ को जल देउथुबा एवं तुलसी गछर जत्न नेउथुबा लोकर मृत्यु परे श्रीकृष्ण धाम गोकुल को जाइथाए। जेउ घर सामने तुलसी गछ थाए, से घर को खराब शक्ति प्रवेश करि पारे नाही। सेथिपाई शास्त्र रे घर सामने तुलसी गछ लगाइबार विधान रहिछि। जेउ घर सामने तुलसी गछ थाए, से घरे अकाल मृत्यु हुए नाही, किंतु केतेक लोक नाळ पाखरे लगाई दियंती। एमिति भूल कदापि करंतु नाही। तुलसी गछ सर्वदा भूमिर उपरकू लगांतु। तुलसी गछ उपरे अपरिष्कार पानी पड़िबा उचित नुह। जेउ घरे तुलसी गछ नाळ पाखरे लगा जाई थाए, से घरे सर्वदा विपद लागी रही थाए। सेथिपाई आपण माने एमिति भूल करंतु नाही। बंधुगण, आउ एक विशेष कथा उपरे ध्यान दियंतु जे तुलसी गछ पाखरे अन्य किछि गछ लगांतु नाही, जेमिति कि मनी प्लांट एवं कंटा जातीय गछ केबे भी लगांतु नाही। एही सब गछ नकारात्मक शक्ति प्रदान करिथाए। ताहा सहित एही गछ तुलसी गछ को कष्ट देइथाए, जेउ कारण पाई तुलसी गछ सुखिबाकू लागे। बंधुगण, श्रीकृष्ण कहिचंती जेउ घरर लोक प्रत्येक दिन तुलसी गछ को पूजा करती, से घर केबे भी दुखरे रहे नहीं। ता सहित तुलसी गछ लगाइबा पछरे एक महत्वपूर्ण कारण अछि। एही गछ आमको भविष्यतरे हेबाकू थिबा घटना विषय सूचक देइथाए। तुलसी गछ को प्रतिदिन जल देबा बेले निरीक्षण करी देखंतु। तुलसी गछ जीवन आसुथवा विपद को जानी देइथाए एवं अन्य प्राकृतिक एवं दृष्टि शक्तिर कारणरू उत्पन्न हेबाकू जाउथुबा संकट विषय आमको एही गछ सूचक देखाई थाए।
ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିପଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିଯିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଉଛି ଏବଂ ପରେ ଏହା ମରିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 2, ତୁଳସୀର ତାଜା ପତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ତାଜା ଆଉ ଭରପୁର ଗଛର ପତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ପବନ କାରଣ ପାଇଁ ଝଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ତାଜା ପତ୍ର ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଏମିତି କାମ ହେଉଛି ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଳି ହୁଏ, ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହେଉଥାଏ, ଘରେ ମଦ ଓ ମାଂସର ସେବନ ହେଉଥାଏ, ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉଠିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ସଂକେତ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 4, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷ ଆପେ ଆପେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଚଢ଼େଇ ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଜାଲ ତିଆରି ହେବା। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗି ଜାଲ ତିଆରି ହେଲେ ଏହା ଧନ ନାଶର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେ ଜାଲକୁ ଶୀଘ୍ର କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ଧନ ଚୋରି ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁଜ ହୋଇ ପତ୍ରମୟ ହୋଇଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛଟି ସବୁଜ ପତ୍ରମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହି ଗଛ ଉପରେ ଜଟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଥିବ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଘରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଘରର ବାତାବରଣ ଓ ସଂସ୍କାର କିଭଳି ଏବଂ ସେ ଘରେ କିପରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମା ତୁଳସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।